صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس أزکِس شمارس مز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خٲر مقدم سانہِ طرفہٕ کٔرتو لولہٕ بٔرٕس تہٕ مایہِ بٔرٕس سلام قبوٗل ناظرین یِہے وۄمید کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو خٲر سان صحتہٕ سان تہٕ سلامتی سان تہٕ مزیٖد دعا رب العالمیٖن سٕنٛدِس بارگاہس منٛز یُس فاطر السماوات والارض چھُ کہِ اَسہِ خٲطرٕ کٔرۍ تِم وسٲیِل پٲدٕ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ زندگی سہل تہٕ آسان گژھِ ناظریٖن تۄہہِ آسہِ مُشٲہدٕ کوٚرمُت آز ییٚلہِ دۄن نفرن دۄن شخصن دۄن دوستن تہٕ یارن مُلاقات گژھان چھِ گۄڈنِچ کتھ یِم تِم کران چھِ کہِ آز گرم چھُ سٮ۪ٹھاہ واقعتن چھُ گرم صحیح تہٕ گرمس منٛز پتہٕ صبحٲے وۄتھُن چھُ ہنا انسان سُست آسان تِژھ تازگی چھنہٕ آسان جسمس منٛز کہیٖنۍ تہٕ ذہن تہِ چھُ تھوڑا یژھان کہِ آرامٕے ترایہِ ہا بیٚیہِ مگر انسانس کانٛہہ ذمہٕ دٲری آسان یا کانٛہہ تیُتھ شوق تہٕ ذوق آسان یُس أمِس مجبوٗر چھُ کران یُس أمِس دِلس منٛز یہِ ولولہٕ پٲدٕ چھُ کران سۄ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ اسہِ خٲطرٕ چھُ یہِ شوق یِہوے گُڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام یتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ واتُن تہٕ پتہٕ تۄہہِ سۭتۍ ہم کلام گژھُن اسہِ خٲطرٕ چھِ یہِ ذمہٕ دٲری مگر مےٚ چھِ وۄمید یِہے زِ تۄہہِ آسہِ یِہوے شوق تہٕ ذوق یہِ ٹی وی وٕنکیٚس آن کرناوان تہٕ اسہِ برونٛہہ کَنۍ بِہِتھ یہِ پروگرام یُس أسۍ وٕنکیٚس ٹیلی کاسٹ چھِ کران براڈکاسٹ چھِ کران تُہۍ ٲسِو وٕچھان ضروٗر تہٕ ضروٗر امی شوقہٕ سان یِمے شوق چھِ اسہِ کرناوان تہٕ تُہُنٛدُے یِہوے شوق چھُ اسہِ یہِ حوصلہٕ افضٲیی دِوان کہِ أسۍ چھِ ہر دۄہ نٔے رنٛگ ہٮ۪تھ نٔے اسالیٖب ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش گژھان 8 بجہِ پٮ۪ٹھ 9 بجن تام آز تہِ کینٛہہ نٔے رنٛگ ہٮ۪تھ اکھ نٔو مہمان شخصیت ہٮ۪تھ آز بہٕ تۄہہِ سۭتۍ تُہُنٛد میزبان نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ میون دوست میون عزیٖز ماجد الخیر نندا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام گرم چھا کِنہٕ گرم چھُ مے باسان گرمی چھُ بتدریج اضافہ بڑھتا جا رہا ہے موسم کے دوران کچھ ایسی خبر کہیے گا کہ جس سے ہمیں بھی تھوڑا ریلیف ملے میں تو پہلے بتا دوں ناظرین کو کہ ابھی ہم ریکارڈ توڑنے سے بہت دور ہے 1978 میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شری نگر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 37.8 ڈگری سیلسیس رہا تھا. تو موسم کے حوالے سے آغاز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق شری نگر میں پھر سے 33 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہیں جموں میں اگر موسم کی بات کریں وہاں زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. البتہ ایسے بتایا جاتا ہے کہ کہیں کہیں بارش ہونے کے امکانات ہیں اور 5 تاریخ سے بھی ایسے امکانات ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے 5 جولائی سے. شکر اللہ کا بے شک تمہیں واریاہ ضرورت. نیاز بھائی میں اپنے دوستوں کو ہائی وے شہرہ کے بارے میں بھی اپڈیٹ دے دوں. امرناتھ یاترا کے بارے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جو ٹریفک ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں. آج بھی ہم نے ٹریفک کنٹرول سے بات کری تو ان سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ قومی شاہراہ پر NH 44 پر چھوٹی گاڑیوں کو قاضی گنڈ سے جموں جانے کے لیے 11:30 سے 2 بجے تک چھوٹی گاڑیوں کو یہاں سے جموں کے لیے روانہ کیا جائے گا. البتہ ادھمپور سے سری نگر کے لیے گاڑیوں کو 8:30 سے 12:30 تک چلنے کی اجازت دی جائے گی. البتہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو سری نگر سے جموں چلنے کی اجازت دی جائے گی, لیکن ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے یہ ایڈوائزری ہے کہ جو ٹینکر 10 ٹائر والے اور ٹرک ہیں ان کے لیے یہ ایڈوائزری ہے کہ وہ مغل روڈ کا راستہ ہی اختیار کریں. تو یہ بات آپ دھیان میں رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو SSG روڈ ہے اس پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی, اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیاں تو ہر روز کی طرف دونوں اطراف سے چلے گی, اور بڑی گاڑیوں کو شوپیان سے پُچھ چلنے کی اجازت دی جائے گی. ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکرین پر جو نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, آپ جب بھی سفر کا سامان باندھ کر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو تو آپ لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی سفر کے لیے روانہ ہو. یہ ہماری تاکید ہوتی ہیں. بالکل کٹ آف ٹائم وغیرہ ذکر کیا, کٹ آف ٹائم بڑا امپارٹنٹ چونکہ تۄہہِ پَزِ نہٕ پَتہٕ پیٚیہِ نہٕ پَتہٕ زیادٕ پرٛارُن کِہیٖنۍ کہِ تَمہِ حِسابہٕ نیٖرِو تُہۍ گرٕ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ الرحمان. أسۍ کَرو دُعا کہِ سفر روزِ تُہُنٛد آسان تہٕ اَسہِ تہِ تھٲیزیو پنٛنٮ۪ن دُعاَن منٛز ضروٗر. آج چھُ 4 جولائی تو آج سے چھٹیاں ہوئی ہے. آج ایک نوٹیفکیشن کے مطابق اگلے 10 دن جو ہوں گے وہ گرمی کی چھٹیاں ہوں گی. تو بچن چھِ عید تہِ چھِ یِنہٕ واجِنۍ, گرمی ہٕنٛز چھُٹی تہِ چھِ آسان. یِم چھِ ہٮ۪تناک خاص آسان غٲر معموٗلی اَوٕ موٗجوٗب آسان کہِ گرمس منٛز چھِ أسۍ واریاہ تِم ایکٹیویٹیٖز کران یِم بچہِ یِم نہٕ یِمن سکوٗل ٹایمن منٛز چھِ یِوان کرنہٕ کینٛہہ. ماجد آپ کا کیا معمول رہتا تھا جب آپ
اسکول میں تھے چھٹیاں ہوتی رہتی. پہلے ہمارے زمانے میں تو ایسی کم چھٹیاں رہتی تھی سمر ویکیشنز کی, تب تو اتنا گلوبل وارمنگ اور اتنا ٹیمپریچر نہیں رہتا تھا, بٹ پہلا تو یہی ہوتا تھا کہ نانیال جا کے گھوم آ جاؤ, اور جو رشتہ دار, جو رشتہ دار ہے. آج کل اکثر بیاکھ اکھ چیز کہ لوگ سران کرنے وغیرہ گژھان, سوئمنگ بچن, یہ اچھی بات ہے ہیٹ ویو کو تھوڑا توڑنے کے لیے, مگر ات من احتیاط کرنے ضرورت. اس برو کن اخبار اخ ات من نوز کہ أکس جائے حادثہ پیش آمت, سران کرنے کی بچہ گمت تم تتھ فوت گمت پتہ. تو اس چیز کا بہت ہی خیال رکھا جائے کہ اگر ان جائن گھو ایڈونچر کرنے گھو, مگر احتیاطی تدابیر تم کرو ضرور تو ضرور استعمال, تیلی ہی واتو تمن جائن. خیر ماجد, آز حسب معمول آسان صبح صبح ان پنن ناظرین خاطر بڑا شوق سان کھانا ڈالیا پیش کریں, آز کیا ڈال؟ ہاں بالکل, آز اعجاز راہ صوب تم پنہ مدر زبان میں ہمارے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے. یس حاصلے حکار دیدار تصدیدن, یس حاصلے حکار دیدار تصدیدن, مسجد چھس کمار دیدار تصدیدن. یس حاصلے حکار دیدار تصدیدن, مسجد چھس کمار دیدار تصدیدن. یس حاصلے حکار دیدار تصدیدن. سیرس مکر گفتار دیدار تصدیدن, سیرس مکر گفتار دیدار تصدیدن. یس حاصلے حکار دیدار تصدیدن. مسلک مانے گار مولوی چھو فرماون, مسلک مانے گار مولوی چھو فرماون. اشکن مذہب دار دیدار تصدیدن, اشکن مذہب دار دیدار تصدیدن. یس حاصلے حکار دیدار تصدیدن. گزیس من کلنار سجتس سیر و سخن, گزیس من کلنار سجتس سیر و سخن. بجتس لولک تار دیدار تصدیدن, بجتس لولک تار دیدار تصدیدن. یس حاصلے حکار دیدار تصدیدن. اشکن بار
منز مارکن ہیکہِ یُس عشقُن بار ہیکہِ کیٛاہ سُہ منز مارکن چھُس پھیکہِ پھیکہِ کھیوٚن زہار دیٖدار تصدیٖدن چھُس پھیکہِ پھیکہِ کھیوٚن زہار دیٖدار تصدیٖدن یس حٲصِلے حُکار دیٖدار تصدیٖدن سر کرتن احمد رہو سرکار دربار سر کرتن ہر مخ در ملچار دیدار تصدیدن ہر مخ در ملچار دیدار تصدیدن یس حٲصِلے حُکار دیدار تصدیدن یس حٲصِلے حُکار دیدار تصدیدن ویلکم بیک ناظرین یم اعجاز راسو پنن الفاظن مز ونان دیدار دیدار دیدن تو تۄہہِ تہِ آسہِ انتظار دیدارس آج کے مہمان سن لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں یوٹیوب کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر روز ہم چنے ہوئے ستاروں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی ذاتی اور ان کی پرسنل اور پروفیشنل زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بالکل ماجد سٲنۍ چھِ ذمہ دٲری یِہے آسان چوٗنٛکہِ اعجاز راہ صٲب تہِ اوس وَنان کہِ دیٖدار کہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ دیٖدار مِلہٕ ژار تہٕ دیٖدار چھِ یِہے روایت سانہِ پروگرامٕچ یَتھ ناو چھُ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. أسۍ چھِ ہمیشہِ یِہے کوٗشِش کران ناظریٖن ہر طبقس کرو نُمٲیِندگی آینہٕ دٲری کرو ہر طبقٕچ تہٕ آز ییٚمہِ طبقٕچ اَسہِ نُمٲیِندگی کَرٕنۍ چھِ آینہٕ دٲری کَرٕنۍ چھِ تَمیُک واسطہٕ چھُ براہ راست ہر أکِس سٕنٛز زندگی سۭتۍ. آز کرو أسۍ نُمٲیِندگی سانٮ۪ن قٔمِل باین ہٕنٛز سانٮ۪ن زٔمیٖندار باین یِم پنُن نم تہٕ ماز گٲلِتھ واتان چھِ تِمن جاین تہٕ پتہٕ چھِ محنت کران یِمن کھیتن کھلیانن منٛز پتہٕ کوٗشِش کران پتہٕ امہِ میژِ منٛز سُہ جوٲہِر کڑان أسۍ ٲسۍ وٲتِتھ سون ڈیولپمنٹ ییٚمہِ سۭتۍ گٔمٕژ چاہے أسۍ ہاٹیکلچرٕچ کتھ کرو چاہے أسۍ ایگرِکلچرٕچ کتھ کرو اتھ منٛز چھِ سٲنۍ ذمہ دٲری تہِ سرکارٕچ تہِ ذمہ دٲری آسان کہِ تِم کرن تِمن کینٛہہ مدد تہٕ سرکار چھُ وقتن فوقتن یِژھٕ کامہِ کران تِمن نِش تِم سکیٖمہٕ واتناوان تمی حوالہٕ چھُ آزُک اَسہِ مہمان یِمن اَسہِ دعوت چھِ دِژمٕژ مگر ناظریٖن تۄہہِ پیٚیہِ ذرا سا انتظار کرُن تھوڑا دیر چھُ تُہُنٛد انتظار اَسہِ درکار ییٚتٮ۪تھ کیونکہِ اَسہِ ووت پروگرامس منٛز وقت اکہِ وقفُک تہٕ وقفہٕ بعد کرناوو فوراً أسۍ مُلاقات تۄہہِ أزکِس مہمانس سۭتۍ. ناظریٖن پروگرامس منٛز چھُ یہِ وقفہٕ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. کیا تۄہہِ چھوا برینڈڈ جیولری ہٕنٛز خریدٲری کرٕنۍ تیٚلہِ تھٲیِو یاد بس اکھ ناو یوٗ آر جیولرز. ییٚتہِ ہال مارک جیولری ڈِزاینر جیولری برینڈڈ جیولری سۄ تہِ گارنٹڈ تہٕ صحیح قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب. تشریف أنِو یوٗ آر جیولرز شہرِ خاص کٲٹۍ کدل سراف کدل سری نگر. ناظریٖن تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. بریک برونٛہٕے کوٚر اَسہِ اِنکِشاف کہِ آز کرو أسۍ نُمٲیِندگی پنٕنٮ۪ن قٔمِل باین ہٕنٛدۍ زٔمیٖندار باین ہٕنٛدۍ. آز یِم مہمان اَسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما چھِ تِم چھِ سیکرٹری جموں اینڈ کشمیٖر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسان جناب عبدالحمید وانی صاحب. السلام علیکم حمید صاحب, آپ کا بہت بہت خیر مقدم. آپ کی بہت ممنون ہے کہ بزی شیڈیول میں آپ نے یہ وقت نکال کر یہاں آئے تشریف فرما. تھینک یو. میں دوردرشن کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے موقع دیا ہے اسپیشلی جو ہمارا ان داتا ہے کسان ان کی بات یہاں بورڈ کے مادھیم سے آپ کے پاس میں پہنچانا چاہتا ہوں. تو میں شکریہ آپ کا کرتا ہوں. بالکل امیک براہ راست وابستہ ہر أکِس انسان سٕنٛزِ زندگی سۭتۍ. خٲر أسۍ کرو کتھ ڈیولپمنٹ بورڈٕچ تہِ تُہُنٛد کیٛاہ کارکردگی چھِ وغیرہ تِمن چیٖزن سارنٕے پٮ۪ٹھ یا کم سکیٖمہٕ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یِمن مدد چھُ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ یِم یا کم چیٖز کرنٕچ ضروٗرت چھےٚ مگر رِوٲیتی طور پرٛژھو تۄہہِ أسۍ گۄڈٕ حظ تُہٕنٛز یۄس پٔرسنل چھِ شخصیت تتھ متعلق دیٖتو اَسہِ تُہۍ تعارُف حظ. تھینک یو بٹ صٲب. بیسِکلی چھُس بہٕ پانہٕ زٔمیٖندار فیملی سۭتۍ وابستہٕ. ٹھیٖک. بہٕ چھُس بانڈی پورہ أکِس گامس منٛز روزان تتھ چھِ قاضی پورہ ونان, قاضی پورہ وٹاپورہ. تِم چھِ زٕ گام ٹِوِن
سیون ولیجز تو مے بیسکلی انجینئرنگ کٔرمٕژ میکینِکل انجینئرنگ REC ارسوایل اوس REC سرینگر حضرت بَراش NIT تمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ گورمنٹ جاب تہِ جوین پَتہٕ کوٚر مےٚ M.Tech IIT روٗرکی ہایڈرولجی منٛز مگر میون اوس ہمیشہِ زندگی منٛز یہِ شوق کہ میون یُس آرِجن چھِ مےٚ چھِ پانہٕ زٔمیٖندٲری کٔرمٕژ بہٕ کَرٕ ہا مےٚ اوس بَڑٕ شوق بہٕ کَرٕ ہا اَتھ کوٚمنِٹی سۭتۍ یَتھ کوٚمنِٹی منٛز بہٕ درٛامُت چھُس بہٕ کَرٕ ہا یِمَن کوٗشِش چوٗنٛکہِ ایز اے میکینِکل انجیٖنر ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ یِہوٚے کُنہِ جایہِ آسہِ ہے واٹر پمپ آسہِ ہے کانٛہہ واٹر سکیٖم آسہِ ہے واٹر سپلاے سکیٖم آسہِ ہے تِمہٕ تہٕ بہرحال کوٗشِش روٗز مےٚ یِہوٚے کہِ بہٕ گوٚژھُس اَتھ پنٛنِس جو ہمارا آرِجن ہے اَمہِ فارمِنٛگ کوٚمنِٹی ہُنٛد اَمیُک دیُت چھِ مےٚ تہٕ مےٚ پَزِ اَتھ کینٛہہ کنٹرٛبیوٗٹ دیُن اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر اوس کہِ مےٚ میوٗل موقعہٕ 2017 منٛز بہٕ بناوہس سیکریٹری JNK ایڈوایزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانٕز تہٕ کوٗشِش چھِ مےٚ یِہوٚے روزان کہِ مےٚ یِم پَنُن آرِجن چھِ یِم زٔمیٖندار بٲے چھِ یِمن تِم یہِ گورمنٹٕچ سکیٖمٕز چھِ یا اِنِشیٹِوٕز چھِ بیسٹ پریکٹِسز چھِ تاکہِ یِم تہِ گٔژھ ڈیگنِفایڈ لایف یِتھ پٲٹھۍ سون کِسان باقین سٹیٹن منٛز چھِ پنجابس منٛز چھِ ہریانس منٛز چھِ دِلہِ منٛز چھِ تِمو کٔر ترقی تہٕ سون ماشاء اللہ سون کِسان تہِ گوٚژھ صحیح ڈِگنِفایڈ لایف ایٹ پار تٔتھۍ پٲٹھۍ واتُن میون سفر مےٚ کوٚر سٹیٹ موٹر گیراجس منٛز روٗدُس بہٕ ایز ڈپٹی ڈایریکٹر کینٛژس کالس 2-4 ؤرین پتہٕ گوٚوُس بہٕ جنرل منیجر JKSRTC تہِ روٗدُس بہٕ بہرحال تمہِ پتہٕ میوٗل مےٚ ییٚتہِ موقعہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر تہٕ بہٕ ونو تۄہہِ بیسِکلی یہِ بورڈ کیٛاہ چھِ امیُک مقصد تہٕ مُدا کیٛاہ چھِ یہِ بنیٛو اوبجیکٹِو گورمنٹس اوس باسان کہِ اکھ گیپ چھِ سٲنِس زٔمیٖندارس تہٕ گورمنٹس درمیان یِم تہِ سکیٖمٕز اِنِشیٹِوٕز پلینِنگ گورمنٹٕچ ٲسۍ آسان تِمن گورمنٹس گوٚو وِزِ وِزِ یہِ احساس نہٕ یِمن ہسا چھنہٕ پراپرلی یِمن کِسانن نِش واتان کینٛہہ قریٖبن چھِ سٲنِس مُلکس منٛز 70% پاپولیشن چھِ ڈایریکٹلی فارمِنگ سۭتۍ سٲرٕے 70% پاپولیشن چھِ ود فارمِنگ تہٕ ییٚتہِ تہِ کوٚر JNK گورمنٹس تہِ گوٚو یہِ احساس نا یِم اَسہِ سانہِ سکیٖمٕز چھِ پالسیٖز چھِ اِنِشیٹِوٕز چھِ یہِ نہ چھِنہٕ یِمن کِسانن پراپرلی واتان کینٛہہ پتہٕ اوس 2010 منٛز گورمنٹس ود اِٹٕس وِزڈم تِمو بنوو یہِ بورڈ تھووُکھ اتھ ناو JNK ایڈوایزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانٕز تہٕ پتہٕ آیہِ امیِکۍ ممبٲرٕس تِہُنٛد تشکیٖل دِنہٕ تمہِ ساتہٕ آیہِ 67 ممبٲرٕس چوٗز کرنہٕ تِم 67 ممبٲرٕس روٗد گورمنٹُک کہِ أسۍ ہسا کروکھ امی فارمِنگ کوٚمنِٹی منٛز یِہُنٛد انتخاب تاکہِ اصل آسہِ تاکہِ یِم بورڈ ممبٲرٕس کیٛاہ کرن یِمن نِش آسہِ نِوان تمام ڈپارٹمنٹس چھِ ایگریکلچر فلورِکلچر چھِ اینمل ہسبنڈری چھِ شیٖپ چھِ ہارٹیکلچر چھِ یِمن آسہِ یِمن بورڈ ممبرن نِش اکھ فیٖڈ بیک مِلان سُہ فیٖڈ بیک مِلِتھ آسہِ پتہٕ گورمنٹ پرسپیکٹِو پلینِنگ کران یا بیٚیہِ کینٛہہ بوٹل نیکس آسان یِمن سکیٖمن منٛز آسان یِمن بورڈ ممبرن نِش آسہِ پتہ لگان تہٕ گورمنٹس آسہِ ایٖزی گژھان یِم پتہٕ پلینِنگ کرٕنۍ تہٕ یِم سکیٖمٕز آسان بھرپوٗر یِمن کِسانن نِش واتان مدد مقصد اوس یِہوٚے تمہِ ساتہٕ 2010 منٛز آو یہِ بورڈ بناونہٕ پتہٕ ییٚلہِ آفٹر ری آرگنایزیشن آف سٹیٹ گٔے 2019 منٛز ییٚلہِ نوٚو ڈسپینسیشن آیہِ یِمو کوٚر یہِ رِکوگنایز امہِ بورڈٕچ امپارٹنس یِمن تہِ گوٚو یہِ احساس نہ یہِ بورڈ یُس تمہِ ساتہٕ چھُ آمُت بناونہٕ نہ أمِس چھُ ضوٚرتھ تمہِ پتہٕ آو یہِ زیادٕ فال بناونہٕ تمہِ پتہٕ آو اتھ برونٛٹھ اوس نہٕ اتھ بورڈس مینڈیٹ کینٛہہ مگر 2019 پتہٕ ییٚلہِ یہِ بنیٛاو دُبارٕ تشکیٖل آو دِنہٕ اتھ منٛز کوٚر پریزنٹ ڈسپینسیشن یِمو بنوو یہِ زیادٕ سٹرانگ اسہِ دِتُکھ پتہٕ مینڈیٹ اکھ آو دِنہٕ تتھ مینڈیٹس منٛز آو ڈِفاین کرنہٕ بورڈس کہِ تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ کٲم کٔرِو بیٚیہِ گوٚو کِسانن چھُس بہٕ تُہنٛدِ مادھیم سۭتۍ مُبارک دِوان یِم کینٛہہ خٲمی آسہٕ امہِ برونٛٹھ روزمژ یُس پریزنٹ ڈسپینسیشن آسہِ تِمو کرِ تِم خٲمی دوٗر پوٗرٕ کرنٕچ کوٗشش تہٕ فٔسٹ ٹایم آو یہِ پتہٕ بورڈ 2021 منٛز بناونہٕ تتھ منٛز آیہِ اصل فارمر یِم پروگریسو فارمر چھِ یِم کِسانن سۭتۍ جُڑِتھ چھِ یِم بالکُل فارمِنگ سۭتۍ زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ کٲم کران چھِ کوٗشش روٗد کہِ تِمے بناوکھ أسۍ آز بورڈ ممبر کینٛہہ پرٲنۍ رِٹایٲرڈ ڈایریکٹٲرٕس تہِ آیہِ نِنہٕ یِمن بڑٕ اصل تِہُنٛد یوگدان روٗدمُت چھُ فارمِنگ یِہُنٛد کنٹربیوٗشن چھِ روٗزمٕژ ہارٹیکلچرس منٛز یا ایگریکلچرس منٛز تِم تہِ آیہِ نِنہٕ
تو بیٚیہِ آیہِ یِم On board آیہِ تِم تہِ نِنہٕ آز پروگریسو فارمر چھِ تہنٛد آو بناونہٕ بنیو یہِ 52 ہُنٛد بورڈ ممبر تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرکس آو دِنہٕ نُمٲیندگی پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرک منٛز آو منیمم اکھ ممبر چوٗز کرنہٕ جناب. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اسی فیملی سے ہیں, زمیندار فیملی سے, جو کہ اب آپ کو وہی اسی آبجیکٹو پہ بٹھا گیا, آپ اسی عہدے پہ فائز ہیں کہ جہاں آپ کو وہی کام ہے جو آپ نے بچپن میں کرا. تو ایشو باسن کہ وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے یہ ڈیوٹیز ڈسچارج کرنے میں, تم سے چھتوئی کیا مدد میں, یو کین کنیکٹ ٹو دا گراس روٹ. ڈیفینیٹلی ایز اے میکینیکل انجینئر یا میں نے ایم ٹیک آئی آئی ٹی روڑکی سے کیا ہے. بڑی مجھے چونکہ روڑکی میں آئی آئی ٹی میں پروڈکٹ نکلنا یو نو, ہاں اچھا ایک اس کا بڑا نظریہ ہوتا ہے, اس کا بہت ویژن ہوتا ہے. مگر میں باسیو اگر میں کمپیئر کرنا زمینداری میں چھُس زیادہ پرفارم کران, کیونکہ ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس نا بہٕ اوسُس پانہٕ نیٚنٛدٕ کران, بہٕ اوسُس پانہٕ تھل لگاوان, مٲلِس سۭتۍ اوسُس بہٕ گژھان پننہِ فیملی منٛز أسۍ ٲسۍ پانے تھل لگاوان. گوٚو مےٚ اوس اپ برنگنگ سۭتۍ گٔمٕژ. آز چھُ مےٚ باسان بہٕ ہٮ۪کان چھُس زیادہ کنٹریبیوٹ. یو نو دا جاب. اچھا اس ضمن میں جب آپ نے ذکر کیا نا آئی آئی ٹی روڑکی کا, تو آئی آئی ٹی روڑکی گژھِتھ چھُ انسان یژھان بہٕ گژھٕ پتہٕ گوگل, بہٕ گژھٕ پتہٕ یو ایس, بہٕ گژھٕ پتہٕ یو کے وغیرہ. تو آپ واپس کیوں آئے پھر یہاں, مطلب کیا چیز آپ؟ یہ اوس مےٚ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سُنٛد شکر گزار کہ بہٕ روٗدُس پننہِ کومنٹی منٛز. ہمیں یہاں کام کرنا ہے, برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے, برین ڈرین چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ. اگر اَسہِ ییٚتہِ ٹیلنٹ چھِ, اگر سون یوٗتھ چھِ, تِمن پزِ ییٚتہِ کٲم کرٕنۍ, ییٚتہِ کنٹربیوٗٹ کرٕنۍ. اگر سسٹم ییٚتہِ خراب چھُ, اَسہِ پزِ کوٗشش کرٕنۍ یہِ سسٹم کرُن ٹھیٖک, انسٹیڈ آف skip کرُن, skipping from the responsibilities, skipping from the environment. کنٹریبیوشن چھِ أکِس انسان سٕنٛز اگر یتھ گراس روٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ یتھ انوایرمنٹس منٛز کٲم کرِ, یتھ انوایرمنٹ پزِ اَسہِ. بہٕ چھُس یوٗتھس کران وٕنکیٚنس یُس اکھ بوٚڑ بار چھُ ییٚتہِ آمُت کہِ سٲری چھِ ژلان, برین ڈرین چھِ گژھان, لُکھ چھِ ژلان, بچہِ چھِ ژلان. نہ تِمن پزِ یتھ سسٹمس منٛز لڑُن, ییٚتہِ کٲم کرٕنۍ, یہِ سسٹم چھُ ٹھیٖک کرُن. سٲنِس یوٗتھس چھُ ضروٗرت یہِ سسٹم. اس دوران ایک بات کی اپنی پروگریسو فارمر کٔمِس چھِ أسۍ وَنان؟ بیسکلی زمین زراعت زیادہ ہے, پروڈکشن زیادہ ہے کران, یا کیا ہے اس کی اصل پروگریسو فارمر سُنٛد کنسیپٹ چھُ یہِ کسانی بالکل سمجھ منٛز چھِ. ٹھیک ہے. بیسکلی یُس زمیٖندار چھِ, زمیٖندارن چھنہٕ یا تہِ چھُ ووٚنمُت نا گیپ ٲس سکیٖمن گورمینٹس تہٕ فارمرس درمیان ٲس گیپ. ییٚمِس نِش یہِ سکیٖم وٲژ پراپرلی, گورمینٹس نِش چھِ ییٖژٕ سکیٖم, ییٖتۍ اِنشیٹِوز, ایگرِکلچرس منٛز چھِ ییٖژ ڈیولپمنٹ گٔمٕژ, ٹیکنالجِکل ڈیولپمنٹس چھُو تُہۍ وٕچھان کۭژاہ آیہِ, میکنایزیشن کۭژاہ گٔے. برونٛٹھ ٲسۍ گژھان اَسہِ پیٚوان داندٕ ہور لگاوٕنۍ, داندٕ ہور ٲسۍ پیٚوان لگاوٕنۍ, داندس تہِ اوس فیٹیٖگ گژھان, داند چلاوان یُس بِچارٕ اوس تٔمِس تہِ اوس فیٹیٖگ گژھان. چوٗنٛکہِ وۄنۍ آیہِ ٹریکٹر آیہِ, ٹریکٹرس ٹایم تہِ گوٚو, یہِ ان پٹ کاسٹ بچاو. بالکل. یُس تہِ پروگریسو فارمرس ییٚمہِ یہِ پنُن ذہن تیار کوٚر, ییٚمِس یہِ پتہ لوٚگ یہِ فارمنگ کیاہ چھِ, گورمینٹٕچ یُس یہِ أمِس نِش یہِ سکیٖم سمجھ آیہِ, بیسٹ پریکٹسز سمجھ آیہِ, تٔمۍ کوٚر سُہ بیسٹ پریکٹسز پننس زٔمیٖنس منٛز یوٗٹلایز کٔرِتھ بنیو سُہ پروگریسو. تٔمۍ کٔر پنٕنۍ انکم انہانس, تٔمۍ کٔر انٹیگریٹنگ فارمنگ. سون اوس برونٛٹھ آسان أمِس زمیٖندارس اوس محدوٗد آسان, أسۍ ہسا بناوو صرف دانے یوت, صرف اوس آسان ٹریڈیشنل یا سبزی ٲس آسان. چوٗنٛکہِ ود ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس آیہِ, بیسٹ پریکٹسز آیہِ, سُکاسٹ الحمدللہ سُکاسٹ کشمیر ہمارے پاس ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے سائنٹسٹس ہیں. تمو کر نئی نئی ڈیولپمنٹس گئی, نئی نئی بیسٹ پریکٹسز آئے. أمس کسانن یم کسانن یہ پنن یہ بیسٹ پریکٹسز یوٹلائز کر, تم کر انٹیگریٹنگ فارمنگ اوس, سو اوس اتی پولٹری تہِ تھو, ام لۄکٕٹ لۄکٕٹ بیک یاڈ پولٹری تہِ تھٲوٕن, سبزی تہِ کرن, آرگینک سبزی کرن, فش پانڈ تہِ بنوُن, ہاں پیڈی تہِ بناوان, ہارٹیکلچر چھُ آز آمُت, ہاے ڈینسٹی تہِ لگٲوٕن. اوکے, کٲنٛسہِ ترٛٲو اینمل ہسبنڈری منٛز ترٛٲو تٔمۍ گاو تہِ رچھن, نیچرلی أمۍ سٕنٛز انکم گٔے انکریٖز. أمِس وَنو أسۍ پروگریسو فارمر, أمِس وَنو أسۍ پروگریسو. وٕنکیٚنس تہِ چھُ وۄنۍ پریاس گورمینٹُک یِہوے کہِ یِم تِم سکیٖمز چھِ یِم گٔژھۍ یِمن کسانن نِش واتٕنۍ, تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سون یُس بیسِکلی کیاہ اوس آسان, ییٚمِس یِم زمیٖندار سُنٛد یُس یہِ لڑکہٕ اوس آسان,
یہ دپان نسا بہ کر زمینداری یہ ثان گورمنٹ امس حدف ہیو باسان مگر آز ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ات فارمنگ مز آئی آج یوتھ یوان برو کن نسا اس کرو فارمنگ بیچ بیاکھ چیز بڑ افتخار سان ونان کہ مے باغ یا مے زمین کہا نہیں جاتا زمین آج فخر سان گۄڈنیٚتھ ییٚلہِ أسۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ آسان أسۍ ٲسۍ شرماوان کہ میرا باپ میں زمینداری کروں میرا باپ زمیندار ہے مگر آج فخر سان ونان کہ میں زمیندار ہوں میں زمینداری کرتا ہوں. ایک ہے کہ مطلب میری ایک ذاتی رائے کہ وی ہیو ٹو آرگنائز unorganized sector. It was unorganized, definitely it was unorganized sector. مگر پتہٕ کوٚر گورمنٹس تہِ آو یہِ سمجھ نا اوس یہِ unorganized but وۄنۍ چھِ گورمنٹ سکیٖم. آرگنائز سے کیا مراد ہم کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر اس زمینی سطح پر ان چیزوں کی بات کریں آگو یہ ورڈ آرگنائز بیاگو آرگنائز کیا ہی کیا جا سکتا ہے تاکہ یم سن وچھن ول آسن تم کرن ات مز گژھِ تم تہِ تھوڑا زٲنۍ وٕچھو تُہۍ واٹس ایپ آز دۄہس چھِ أسۍ وَنو بہٕ تۄہہِ گورمنٹُک کیٛاہ پروگرام چھُ آز دۄہس آز چھِ مےٚ تٔتھی سۭتۍ جُڑِتھ روزُن آز چھِ أسۍ دوٗردرشنٕے استعمال کران اَسہِ تہِ کوٚر وۄنۍ یہِ رِکوگنایز نہ سوشل ورک سوشل نیٹ ورک بڑ ضروری اگر أسۍ أمِس زمیٖندارس نِش واتو آز چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گرس منٛز موبایل یوٗٹیوٗب چھِ وٕچھان آز زمیٖندار تہِ اَسہِ تہِ کوٚر وۄنۍ یہِ رِکوگنایز نہ اگر أمِس زمیٖندارس نِش واتو اَسہِ چھُ واتُن تھروٗ د میٖڈیم آف د سوشل نیٹ ورک. آز چھِ اَسہِ دوٗردرشنُک ٹیٖم چھُ مےٚ تھوٚمُت آز بناوان چھِ نوٚو گورمنٹُک اکھ کنسیپٹ چھُ أسۍ بناوو سکسیس سٹوریز یِم اَسہِ پروگریسو فارمر چھِ أسۍ بناوو سکسیس سٹوریز. سکسیس سٹوریز چلاووکھ پتہٕ دوٗردرشنس منٛز ڈیلی چلن تاکہ سٲنِس یوٗتھس لگہِ پتہ بالکل اگرے بٹ صٲبن کوٚر کینٛہہ سکسیس اتھ ایگریکلچرس منٛز ماجد صٲبس تہِ لگہِ پتہ ماجد صٲب تہِ یی برونٛٹھ ییٚلہِ یہِ وٕچھِ أمۍ سٕنٛز انکم چھِ ڈبل آج چھِ 3-4 ٹائمز انکم گٔمٕژ اور ماشاء اللہ آپ کے مادھیم سے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں یہاں کسانوں کو کہ ہمارا 3rd نمبر ہے فارمرز انکم پر آفٹر پنجاب اور ہریانہ. یہ آفٹر 2019 جب ری آرگنائزیشن اور اس میں یہ بھی بات کہ بہت اک پورشن جو ایسے پہاڑی تھی جنگلی تھی زمین چھنتیوتا ان کا بھی گورنمنٹ اس وقت ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹرائبل کمیونٹی ہے ان کا زیادہ تر شیپ کے ساتھ ہے ان پر بھی ہم ایک پروگرام لے رہے ہیں. ان کے پاس بھی ہم ریچ آؤٹ پروگرام گورنمنٹ میں ان کے پاس بھی ہم جائیں گے. ریسنٹلی ہم نے ٹیگور ہال میں قریباً 700 فشرمین لائے تھے. ہم نے ولر اور مانسبلس مز تتہ گورنمنٹس لوگمت پتہ اتہ ہسا گاڑِ ہس کم گژھنہِ ندر جو سون ٹریڈیشنل ندر سہ ہیوٚتُن کم گژھُن. یِتھے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ واٹر چیشنٹس 70,000 میٹرک ٹنز اینول پروڈکشن واٹر چیشنٹس. ونیُک تامتھ اوس نہٕ کنسیپٹے میس مز ٲسۍ تِم گٲڑۍ کھٮ۪وان سیٖر ٲسۍ تِم ٲسۍ کھٮ۪وان مگر گورمنٹن دوٚپ نہ اتھ سا کرو أسۍ ویلیوٗ ایڈِشن. سُہ کاسٹن کٔر اتھ پٮ۪ٹھ تِمن چھُ فوڈ اینڈ ساینس ٹیکنالوجی اکھ ڈویژن چھُ تِمن تِمو کوٚر ویلیوٗ ایڈِشن واٹر چیشنٹس. تِم چھِ آز بیکریز چھِ یِوان بناونہٕ کیونکہ اس کا میڈیسنل ویلیوٗ ہے. اٹ ہیز بین ریکوگنائزڈ بائی دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. میڈیسنل ویلیوٗ وۄنۍ چھُ تمیُک ویلیوٗ ایڈِشن گژھان. تمہِ باپتھ چھِ وۄنۍ مشیٖنری ریسنٹلی کوٚر ہمارے وردی فائنانشل کمشنر ڈلو صاحب تِمو کوٚر اکھ ایڈوائزری گئی سکاسٹس ایشو کہ تُہۍ کٔرِو سا یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ڈوٗنٮ۪ن ٲسۍ برونٛٹھ گژھان اتھ ٲسۍ گژھان خراب وۄنۍ چھِ مشیٖنہِ ذٔریعہٕ چھِ تِمن ہٮ۪وان گۄلُر تہِ واتان تِمن یہِ گژھان سورُے. تسلسل کو میں روکنے کے لیے معذرت خواہ ہوں. پروگرامس میں وقت اکہ وقفک تہذی اجازت سے نمو اس وقت پہ اور اس پہ ضرور اور بات ہوگی ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے براہ راست امیک وابستگی سنس یس انکمس ست یا سنس زراعتس ست ان چیزن پہ کرو بیٚیہِ کتھ أزکِس مہمانس سۭتۍ مگر گۄڈٕ چھُ وقت اکہ وقفک. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے
अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991. याद रहे वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे. वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान. UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे. तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है. हमारे मेहमान से, अजीज़ मेहमान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त तो चला है अखबारों की सुर्खियों का. पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद अब बाकी बात करते हैं अपने मेहमान के साथ. नियाज़ भाई आप मैं अखबार शुरू मैं करूं? हाँ बिल्कुल. शुक्रिया. मौजूदा इंतज़ामिया जम्मू और कश्मीर में तरक्की का जाल बिछाने के वादे पर कारबंद. जम्मू और कश्मीर में यकीनी तौर पर इंतखाबात होंगे. एक और ख़बर इसी अखबार से लेना चाहेंगे. अब तक 40,000 से ज़्यादा यात्री दर्शन कर चुके. 5 यात्री लुकमा अजल. 8,700 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था गुफा की तरफ रवाना हुआ. जी, दर्ज हरारत के हवाले से एक अखबार की शेर सुर्खी है. अहले वादी को गर्म हवाओं से निजात पाने के लिए राहत का बेसब्री से इंतज़ार. कल 5 जुलाई से दर्ज हरारत में किसी हद तक कमी होने के आसार मिलने की उम्मीद. ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी खबर. 5 जुलाई से जो हमने पहले भी बोला था, बारिश पे रहमत बारान पे इस्त करो दुआ नाज़रीन, तुझ कर दुआ इंशाल्लाह. इसी अखबार से एक और सुर्खी है. नेशनल हाईवे पर सयाहों, यात्रियों और माल बरदार गाड़ियों के लिए एडवाइजरी. 10 टायरों वाले टैंकर्स और ट्रक मुगल रोड से जम्मू की तरफ चलेंगे. मेरे पास अंग्रेजी अखबार है. लिखते हैं कि ऑफिशियल्स टू इंश्योर द फ्रूट ग्रोवर्स डीलर्स ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स डोंट फेस द इनकन्वीनियंस ऑन NH LG. सिन्हा विजिट्स द पांथा चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप. एक और खबर इसी अखबार से. मीडिया क्रॉसिंग द लक्ष्मण रेखा. SC जज सीक्स द रेगुलेटरी लॉ फॉर सोशल एंड डिजिटल मीडिया. जी मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा है स्पोर्ट्स के हवाले से. उसमें शेर सुर्खी है. Openers in focus as India look to seal series against Sri Lanka in second ODI. जी, और एक खबर इसी से है. Manisha Kalyan set to become first Indian to play in UEFA Women's Champions League. मेरे पास उर्दू का अखबार है. रकम तराज है. लिखते हैं कि यात्रियों, सयाहों की गाड़ियों और माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी, जो माजी साहब आप पहले ही बता रहे थे एडवाइजरी. हाँ, क्या बात है. और एक खबर सोपोर, अनंतनाग और कुपवारा में घर के आबी वाक़यात. कमसिन बच्चे समेत 3 लुकमा अजल आबाई इलाकों में कोहराम. जो मैं पहले ही उस गुजारिश कर तुहस खदमत मज कि आजकल गर्म, अगर बच्चे स्नान करने गसन तुहद ख्याल थो तम कोत गसन, या तिमन यम जिट आसन गरस मज बड़ बय आसनक या गर आस कन जुट तम गसन सत तिमन कुनी जिन गसन न त्रावनस की. जी, मेरे पास और एक खबर है. ये कोरोना वायरस से मुतल्लिक है. 76 मुसब्बित, कोई फौतगी नहीं. श्रीनगर 28 और जम्मू ज़िला में 33 मुतासिर. इसी के साथ और एक खबर है जो कोरोना वायरस से जुड़ी है. मुल्क भर में 16,130 नए केसेस, 31 ताज़ा अमवात. तो लिहाजा आप अभी भी बिलखुसूस बड़े एहतियात के साथ जब भी आप जाए, तो कोरोना वायरस का अभी भी थोड़ी सी तेज़ी आई है. कोशिश करेंगे जो एहतियाती तदाबीर मासन तुम करो इस तरकार. एक और खबर हम लेंगे इस अंग्रेजी अखबार से. 2 NIT स्टूडेंट्स फैसिलिटेटेड फॉर बैगिंग द SDA अवार्ड्स. और आखिरी खबर इस अखबार से है कि डेलीगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एस्पिरेंट्स कॉल ऑन LG. नाज़रीन, यम अखबार सुर्खी आज मेहमान जनाब अब्दुल हमीद वानी साहब, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान. इन रोज कत बात चेरी. मगर नाज़रीन सेगमेंट आसान यथ नाव गुड मॉर्निंग एजुकेशन. तासीस तलीम तम रमूजात या तम असरार है तह ब्रोह कन यम सोन फिक्री इजाफा गसन कोशिश करान कि तो तुहद फिक्री इजाफा गस. सन यह कोशिश रोजान गरा फनून लतीफ़ सामानियत या तासीस तलीम सामानियत वातो तह तान. आज तु गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट कर पेश तुहदिस खदमत डॉक्टर तारिक मरगू. वुचान रोजो सोन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये कई जगहों पे लोगों को कामयाब होने से रोक देती है, क्योंकि वो अपने उन चीज़ों पे सोचते हैं जो नेगेटिव बोलें या जो परसीव कर लेते हैं कि मेरे में ये कमियां हैं. कमियां नहीं, हमें उनको क्या दिखना चाहिए. हम कहते हैं कि वी शुड नो आवर वीकनेसेस बट वी शुड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी में कोई ना कोई
हुनर या कोई ना कोई टैलेंट या कोई ना कोई स्किल दिया हुआ है या कोई ना कोई अच्छी चीज़ दी है जिसके लिए हमें अपने ऊपर वो एडमायर करना चाहिए कि मेरे पास ऊपर वाले ने ये चीज़ दी है। प्रोफेसर विलियम जेम्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कहते हैं कि ये जो हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा बड़ी जो डिस्कवरी है वो ये है कि वी कैन alter our lives by changing our minds, by तो एटीट्यूड्स को चेंज करने। तो एटीट्यूड में सबसे बड़ा जो आप मैंने बताया कि दैट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, अगर सेल्फ एस्टीम मैं बहुत दूर से हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये कमियां हैं, सिर्फ कमियों के बारे में या लोगों ने जो बताया है वो परसीव करके ही थिंक्स कि आई कैन नॉट डू या हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए सेल्फ एस्टीम अगर हम बच्चों को बढ़ाएंगे दैट इज कॉल्ड पासपोर्ट। सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए वो पासपोर्ट है। तो उसके लिए कई चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए कोई बच्चा कभी नंबर कम लाएगा या हमें भी कभी कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और हम मायूस हो जाते हैं या लोग हमें बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ वैल्यू, बताइए वैल्यू कैसे बताया जा सकता है क्लासेस में, स्कूल्स में, वर्कशॉप्स में। मैं आज जस्ट आपके सामने एक 2 मिनट में एक बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका वैल्यू क्या है तो आप मुझे बोलेंगे 100 रुपीज़। अब मैं आपके सामने बोलता हूँ ये वैल्यू मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने नीचे गिराया और मैं अब आपको बोलता हूँ ये क्या है, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके, तो आप स्टिल बोलेंगे 100 रुपया। फिर मैं इसको ऐसे करके नीचे ज़मीन पे पटकूंगा और इसमें धूल आ जाएगी और अगर मैं ऊपर उठाऊंगा तो मैं बोलूँगा व्हाट इज़ दिस, आप बोलेंगे 100 रुपीज़ नोट। और उसके ऊपर मैंने अगर पाँव भी रखा और मिट्टी और धूल आ गई, फिर मैंने उसको जाड़ा थोड़ा सा साफ़ किया, तो व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, 100 रुपीज़। हमें भी कभी कभी ये धूल चढ़ जाती है और लोगों की गलत बातों से हमारे ऊपर ये धूल आ जाती है। तुम नेगेटिव हो, तुम्हारे ऐसे है, तुम्हें नंबर कम आए, तुम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा झाड़िएगा, इंस्टेड ऑफ उनको बोलिएगा कि धूल क्यों चढ़ी है, बोलेगा बेटा तुम वही हो, तुम्हारा वैल्यू कम नहीं है, तुम कर सकते हो, एनीबडी कैन डू दिस। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी ने बताया था कि हमिंग बर्ड के लिए बताया जाता है कि वो सबसे हमिंग बर्ड जो है छोटी है दुनिया में, उसके लिए अगर कहा जाए कि तुम तो इतनी छोटी हो, तुम परिंदों में नहीं आ सकती, लेकिन आप देखिएगा वो, और ईगल तो शहनशाह है चिड़ियों का, वो कहता है मेरे पास मत आओ, तुम चिड़िया मैंने कीड़े मकोड़ों में रह सकते हो क्योंकि तुम हथेली से भी छोटी हो, लंबी सी, इसको कश्मीरी में बंगफ्यूज कहते हैं, या वो देखिए छोटी सबसे हमिंग बर्ड। उसके लिए बर्ड में वो देखिए अगर वो क्वालिटी सुनाना बताए कोई उसको कि नहीं तुम तो बेस्ट बर्ड हो क्योंकि तुम्हारे पास ये क्वालिटी है, जो ईगल है वो 13 बार फड़फड़ा सकती है 1 सेकंड में, अपने पंख को ऊपर जाती है, लेकिन जो हमिंग बर्ड है वो 75 बार फड़फड़ा सकती है। वो नहीं फूल पे बैठती, वो उसको हवा में ही उससे रस चूस सकती है। वो पहली बर्ड है, वो रिवर्स में जा सकती है। तो छोटे बड़े का कुछ नहीं हो सकता, कोई भी कर सकता है, कोई किसी में भी वो टैलेंट एवरीबडी ऊपर वाले ने दिया है। हमें अगर चाहिए बच्चों को एनकरेज करना हो तो उनको बोलना चाहिए, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो बोले कितनी प्यारी आंखें हैं, और उनको बताइए। वर्कशॉप में कहते हैं बेटा 10 अपने वो लिखिएगा, आप में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। कोई कहता है मेरी शक्ल अच्छी है, मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं ओबीडियंट हूँ। वो 10 चीज़ें लिखाइएगा वर्कशॉप्स में, देखिएगा। बट कील एक बार में खड़ा रहेगा, एक तकरीर से कुछ नहीं होता। इट इज़ अ कंटिन्यूअस हैमरिंग विच इज़ नीडेड। वो अगर हम करें, स्कूल्स में ISPD प्रोग्राम्स करें, वर्कशॉप्स करें, एवरीबडी बच्चा विल फ्लरिश। और मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक। ये थे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो हमें बता रहे थे एटीट्यूड और सेल्फ इस्टीम के बारे में। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, आज हमारे पास साथ जो मेहमान ख़ास हैं श्री अब्दुल हमीद वानी साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी J&K एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान। तो हमारी सर से बात हो रही थी वैल्यू एडिशन की, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो किस तरीके से हमारे जो हार्वेस्ट है या हमारे जो यील्ड है उसमें इजाफा किया जा सकता है। तो सर आप बात कर रहे थे वॉलनट के बारे में, वाटर चेस्टनट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो किस तरीके से ये नई टेक्नोलॉजी उन चीज़ों में और वैल्यू ऐड करती हैं, और हमारे लिए ये जो ये प्रोसेस है, एग्रीकल्चर का प्रोसेस है, बड़ा ये माना जाता था कि ये बड़ा एनर्जी ड्रेनिंग वाला है, तो किस तरीके से आसान हुआ है। माजिद साहब, मैंने आपको बताया कि हमारा एक बड़ा तबका करीबन 93,000 पॉपुलेशन हमारी है, जिनका लाइवलीहुड मानसबल लेक और वलर लेक पर जुड़ा हुआ है। इवन हमारा डल भी यहाँ है, डल के साथ भी बहुत सारे हमारे कुछ भाई हैं जिनका लाइवलीहुड इसके साथ मुंसलिक है।
تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارا واٹر چیسٹنٹ ہے اس کی سب سے زیادہ پروڈکشن مانسبل اور اس میں ولر میں لیتی ہے. قریباً اینولی 70,000 میٹرک ٹن 70,000 میٹرک ٹن اس کی پروڈکشن ہے. تو آج تک اس کا صرف یہی آپ بھی میں سیت اسم گٲرۍ کھٮ۪وان تہٕ امیُک اوس نہٕ کنسیپٹے آسان تِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ بازرن منٛز یِوان تِہنٛدۍ اَتھٕ تہِ ٲسۍ آسان گٔمٕتۍ خراب یِم ٲسۍ بُزنہٕ یِوان پتہٕ ٲسۍ تِم گوجہِ کھٮ۪وان. مگر ییٚلہِ گورمنٹن وۄنۍ کوٚر امِچ امپورٹنس گٔے رِکوگنایز کٔر نا ضوٚرتھ چھِ وِتھ ٹیکنالجیکل ڈیولپمنٹ ییٚلہِ بوٗم آو ایگریکلچرس منٛز باقین سیکٹرن منٛز وۄنۍ چھُ گورمنٹُک دوٚیِم ٹارگیٹ یہ واٹر چیسٹ. اتھی منٛز کٔر اَسہِ ریسنٹلی ٹائیگور ہالس منٛز قریباً 700 ٲسۍ صرف فشرمین أنمٕتۍ تِمن سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ باتھ. یہ کوٚر جناب اٹل ڈلو صاحب فائنانشل کمشنر ایڈیشنل چیف سیکرٹری یم چھِ ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ تہنٛدِس ہدایتس پٮ۪ٹھ آو یہِ کرنہٕ ٹائیگور ہالس منٛز. تتہِ آو باضٲبطہٕ تمام ساینٹسٹس ٲسۍ آمٕتۍ تِمو ووٚن تتہِ یِمن پننٮ۪ن ماہی گیر باین کہِ اتھ منٛز بیسٹ پریکٹسز کیاہ چھِ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ یہِ ایکسپلایٹ یہِ واٹر چیسٹنٹ یا اتھے پٲٹھۍ چھِ ڈِکلاین ٲس گاڈ گٔمٕژ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرون أسۍ انہانس. اتہِ آسہٕ کینٛہہ پرابلمز تہِ گٔے ڈسکس تِمن پرابلمن ہُنٛد تہِ کوٚر ایشور گورمنٹن تہٕ تِم ہسا کرو أسۍ سالو تہِ. پولوشن چھِ اتھ بہرحال چھِ گورمنٹے ہیٚکہِ نہٕ یوتانۍ نہٕ لُکھ تہِ یِن سامنے کیونکہ ہماری واٹر باڈیز ہے یہ چھُ سون اثاثہ اسپیشلی کٔشیٖرِ ہُنٛد اثاث چھِ یوتانۍ نہٕ واٹر باڈیزن منٛز سٲنۍ تُہنٛدِ مادھیم سے میں ان کو بول رہا ہوں کہ آپ کو بھی بہت کام ہے. ہر ایک چھ ییٚتہِ سٹیزنس ایک پیٹرiotism بِلانگنگنیس چھِ ہاوٕنۍ تاکہ یِم اَسہِ واٹر باڈیز چھِ یِم چھِ اَسہِ صاف تھاوٕنۍ. پولوشن وجہ سۭتۍ ہیوٚتُن یہِ کم گژھُن فِش تہٕ وۄنۍ کتھ چھِ أسۍ کران واٹر چیسٹنٹس. واٹر چیسٹنٹس پٮ۪ٹھ دِژ گورمنٹن ہدایت سُکاسٹس کہ تُہۍ کٔرِو سا امیڈیٹلی مشین کٔرِو تُہۍ ڈیولپ ٹیکنالجی کٔرِو ڈیولپ تاکہ یِتھ پٲٹھۍ ڈوٗنٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ پروسیسنگ باپتھ مشین آیہِ بناونہٕ یِمن ہٕنٛدِ باپتھ تہِ کٔرِو سا اتھ سٹیٖمنگ یِوان بیکِنگ یِوان یا پیٖلنگ یِوان کرنہٕ امہِ باپتھ تہِ کٔرِو سا مشین ڈیولپ تہٕ سُکاسٹن کوٚر دے سٹارٹڈ. بیٚیہِ آو أتھۍ منٛز کوٚر اَسہِ گورمنٹن اعلان کہ أسۍ ہسا نِموکھ فٔسٹ فیزس منٛز 3 گروپ وِمن گروپٕس بناوکھ أسۍ یتھ منٛز 50 زنان امی کمیونٹی ہٕنٛز آسن. مانسبلس منٛز آسہِ اکھ گروپ تِم آسہِ 50 وِمنن ہُنٛد. بانڈی پوراہس منٛز آسن 2 وِمن بانڈی پورہ اینڈ بارہمولہ 2 وِمن گروپ یِن بناونہٕ 50 ہُنٛد. یِمن دِمو أسۍ سُکاسٹٕکۍ تھرو ٹریننگ 8-10 دۄہن سورُے جو خرچہٕ یُس تہِ خرچہٕ یِمن پٮ۪ٹھ یی ٹرانسپوٹیشن روزنُک کھیوٚن چیوٚن سُہ کرِ بورڈ تہٕ بیٚیہِ کرِ سُکاسٹ جوینٹلی بیر. یِمن دِمو أسۍ 10 دۄہن ہٕنٛز ٹریننگ کہِ اتھ ویلیوٗ ایڈِشن کِتھ پٲٹھۍ یی کرنہٕ. اتھ چھِ یِوان کُلچہِ بناونہٕ نیوٗٹریشنل ویلیوٗ چھِ یہِ اتھ واٹر چیسٹنٹس مطلب اتھ کوٚر وۄنۍ ساینٹسٹو کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ ایٖز رِسٲرٕچ اتھ ہسا چھِ میڈِسنل ویلیوٗ تہِ. یہِ چھِ وننہٕ یِوان یہِ ہسا شُگرٕ سٕنٛدِ باپتھ ہسا چھِ بیسٹ علاج اگر یہِ غور یی استعمال کرنہٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ خدا نخواستہ کٲنٛسہِ چھِ کینسر آسان کینسرس منٛز تہِ آو یہِ ہسا چھِ کران تتھ تمہِ باپتھ تہِ کٲم کران سُہ ختم کرنہٕ باپتھ. سُہ وۄنۍ تِہنٛز ٹریننگ بناونہٕ باپتھ چھِ أسۍ کوٗشش کران سُہ گروپ چھُ یِوان تشکیٖل دِنہٕ. گورمنٹ چھُ تتھ پروسیسس منٛز بورڈ چھُ تتھ پروسیسس منٛز تِمن دِمو أسۍ ٹریننگ کہِ اتھ کِتھ پٲٹھۍ کرو. اتھ چھِ کُلچہِ یِوان بناونہٕ بیکری چھِ یِوان بناونہٕ اتھ تہٕ اِتھے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ نَدرٕ چھِ یِوان پِکلز بناونہٕ تتھ تہِ کرو أسۍ ویلیوٗ ایڈِشن. پتہٕ کرو أسۍ کٲم یُس یہِ پروڈکٹ چھِ یہِ کرون ایمیزانس سۭتۍ کرون یا امِچ مارکیٹنگ تہِ کرِ گورمنٹ. مدہ تہٕ مقصد چھِ یِہوے چھُ یُس یہِ ولرس تہٕ مانسبلس سۭتۍ یہِ مُنسلک سون یہِ بوے چھِ یہِ تہِ گوٚژھ أمۍ سٕنٛز انکم تہِ گٔژھ انہانس گژھٕنۍ. اتھ پٮ۪ٹھ چھِ کوٗشش یِوان کرنہٕ. اچھا یُس یہِ بورڈ چھُ یُس اتھ خلا برونٛہہ ٲس آسان تۄہہِ کیاہ چھِ فیٖلِنٛگ یِوان کہِ یعنی یہِ بورڈ بنیٛاو چھا ٹھیٖک یہِ خلا گٔیہِ اتھ منٛز کم گٔیا یا وغیرہ گٔے یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ کتھ. بیٚیہِ یُس یہِ پانہٕ ؤنۍ اکھ سپریشن ٲس أکِس فارمرس ٲس تہٕ یا یۄس گورمنٹس ٲس تِم کم سکیٖمہٕ وغیرہ چھِ یِمن پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ اکھ أسۍ کتھ مگر اکہِ وقفہٕ موٗجوٗب پیٚیہِ اَسہِ رُکُن انشاء اللہ الرحمان. تمہِ پتہٕ کرو أسۍ یِم چیٖز مسلسل مقرر. ناظرین ایک وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی اور پھر بات چیت کا سلسلہ رہے گا جاری ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز شہری خاص نالے ماروڈ کاجی کدل سراف کدل سری نگر.
ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ JNK کہ آز چھِ أسۍ کَتھ کران جناب عبدالحمید وانی صاحب سیکرٹری جموں اینڈ کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ فار کسان. أسۍ ٲسۍ کَتھ کران کہ یہِ بورڈن کِتھ کٔنۍ کٔر یہِ خلا دوٗر, مطلب یِہُنٛد اوبجیکٹِو کیٛاہ اوس, یِمو کِتھ کٔنۍ کٔرۍ یِم چیٖز حظ دوٗر تاکہِ یِم سٲنۍ کِسان چھِ, سٲنۍ یِم کٔمِل بٲے چھِ, یِمن میلیو راحت حظ. وٕچھو تُہۍ وقتس سۭتۍ جنرل وے اکھ نوٚو کنسیپٹ آو اَسہِ تۄہہِ وٕچھمُت 2019 پٮ۪ٹھ بیک ٹو وِلیج, بیک ٹو وِلیج پروگرام. سُہ کوٚر گورمنٹن اکھ نوٚو اکھ ٹوٗل استعمال. مقصدٕے چھِ کہِ ریٖچ آوُٹ پروگرام. ریٖچ آوُٹ پروگرام چھِ آفیسر اوس آسان آفسس منٛز بِہِتھ, یُتُے نہٕ یہِ واتہِ فیٖلڈس منٛز, یُتُے نہٕ یہِ کِسان سٕنٛدِس فیٖلڈس منٛز واتہِ, یُتُے نہٕ گراونڈس پٮ۪ٹھ یہِ واتہِ, اَدے لگہِ تٔمِس تتہِ پتہ کہِ پرابلمز کیٛاہ چھِ, بوٹل نیکس کیٛاہ چھِ, تُہُنٛد بوزِ. تہٕ بیٚیہِ اکھ کوآرڈِنیشنٕچ ٲس ضوٚرتھ. یہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت 2019 کے بعد بیک ٹو وِلیج. کوٗشِش روٗز گورمنٹٕچ تہٕ یُس افسر اَمہِ گامُک چھُ تٔمِس ژاو تٔتھۍ گامس منٛز, چوٗنٛکہِ تٔمِس چھِ تَمہِ گامُک بیسِک پتہ ییٚمہِ گامٕچ ٹوپوگرافی کیٛاہ چھِ, آب کتہِ چھُ, جیو مارفالجی کیٛاہ چھِ, جیو مارفالجی کیٛاہ چھِ, ٹوپوگرافی کیٛاہ چھُ, لُکن ہُنٛد کلچر کیٛاہ چھُ, لُکن ہُنٛد بِہیویَر ایٹِچوٗڈ کیٛاہ چھِ. تہٕ کوٗشِش روٗز گۄڈٕنٮ۪تھ سُے افسر گژھِ ہے تور, سُہ بوزِ ہے تتہِ داد بِداد, بیٚیہِ وٕچھِ ہے سُہ روٗد بڑٕ کامیاب. تَمکُے اکھ دوٚیِم یہِ کٔڑی چھِ یہِ بورڈ تہِ, سیم لاینن پٮ۪ٹھ چھُ بورڈ کران, چوٗنٛکہِ بورڈُک یُس میمبر چھِ سُہ چھُ یِموٕے کِسانو منٛز آمُت چوٗز کرنہٕ, سُہ چھُ یِمنٕے سۭتۍ دۄہس کٲم آسان کران, سُہ چھُ اتہِ اوبزرو کران. اگر گورمنٹٕچ کانٛہہ سکیٖم چھِ, سپوز فصل بیٖما یوجنا چھِ, پرایم منسٹرس فصل بیٖما یوجنا چھِ, سُہ چھُ وٕچھان نہ کۭژاہ چھِ ضوٚرتھ اَمِچ فصل بیٖما یوجنا, تٔمِس چھُ پتہ کتھ کتھ کراپس چھِ یہِ ضوٚرتھ یہِ فصل بیٖما یوجنا. اوترٕ اوس صرف محدوٗد آسان یِمنٕے کراپسن پٮ۪ٹھ, پیڈی ٲس یا ویٖٹ اوس, وۄنۍ بورڈن کوٚر نسا یہِ ہسا چھُ ضوٚرتھ اینملن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ وۄنۍ اِنکی ضوٚرتھ. ماہی گیٖرس چھُ گژھان ایکسیڈنٹ, کبھی وہ دریا میں بِچارا جانا چاہے, اس کے لیے بھی گورمنٹ نے انشورنس سکیٖم بنائی ہے. گوٚو یہِ لوٚگ گورمنٹس تیٚلی پتہ ییٚلہِ یہِ بورڈ ممبر آو, أمۍ کوٚر, أمِس چھُ پتہ ہُتہِ کم پرابلمز چھِ, یِم واژ گورمنٹس نِش, تہٕ یِہوے ایز اے برج چھِ یہِ بورڈ استعمال کران. یہِ بورڈ ممبر کہِ مادھیمٕے سۭتۍ چھِ اَسہِ لگان پتہ اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن. یا کانٛہہ سکیٖم چھِ گورمنٹ آف انڈیاہٕچ یِوان, گورمنٹ آف انڈیاہٕچ سکیٖم چھِ یِوان, اَسہِ چھِ لگان پتہ یہِ چھِ وۄنۍ گراونڈس پٮ۪ٹھ امپلمنٹ کرٕنۍ, تتہِ کٕم اڈچن چھِ اَسہِ یِوان, تتہِ کٕم بوٹل نیکس چھِ یِوان. یِمن ہٕنٛز ایگزیکیوٹِو ایجنسیٖز آسان ڈپارٹمنٹس چھِ اَمِچ تمام ڈپارٹمنٹس, سپوز اینمل ہسبنڈری چھِ, تٔمِس چھِ پنٕنۍ سکیٖم آمٕژ دِنہٕ ڈایری پٮ۪ٹھ, یا مِلک پروڈکشن کِتھ پٲٹھۍ کرو انہانس, یا باقٕے چھِ تِمن آسان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کِتھ پٲٹھۍ کرو ڈایری منٛز, تِمن چھِ پنٕنہِ سکیٖم. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ایگریکلچرس منٛز چھِ سپوز ہاے ٹیک پالی ہاوسز چھِ آمٕتۍ, یا باقٕے مشیٖنری چھِ آمٕژ, تِہُنٛد چھُ کنفاینڈ ٹُو دیٹ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ شیٖپ ہسبنڈری. بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ تُہنٛدِ وتھاست سۭتۍ اکھ بیٛاکھ چھُس بہٕ مُبارک باد دِوان کِسانن. اَمہِ برونٛٹھ کیٛاہ اوس آسان, اَتھ اوس آسان الگ کٔمِشنر سیکریٹریٖز یا پرنسپل سیکریٹریٖز اوس آسان, اینمل ہسبنڈری اوس الگ آسان, شیٖپس اوس الگ آسان, ایگریکلچرس اوس. مگر ریسنٹلی کوٚر گورمنٹن اکھ بوٚڑ بار ڈیسیجن نیوٗ, یِمو بنوو یہِ سورُے أکِس امبریلاہس تحت. اینمل ہسبنڈری, شیٖپ, سیریکلچر, ایکسپٹ فلوریکلچر. فلوریکلچر تہِ گژھِ انشاء اللہ کوٗشش مےٚ باسان سُہ تہِ بنہِ اتھ منٛز اننہٕ. شیٖپ چھِ, اینمل ہسبنڈری, فشریٖز چھِ, ایگریکلچر چھِ, ہارٹیکلچر چھِ, ہارٹیکلچر مارکیٹنگ پلاننگ چھِ, تمام ڈپارٹمنٹن آو وۄنۍ اکُے. جناب اٹل لولو صاحب وہ سن آف سویل ہیں, تٔمۍ سٕنٛدسٕے صدارتس منٛز ہی فاینانشل کمشنر, ایڈیشنل چیف سیکریٹری. وۄنۍ بنووُکھ اکُے, تھووُکھ اتھ ناو ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. اس سے ایک فائدہ بھی ہے نا, یونٹی آف کوآرڈِنیشن, کوآپریشن گٔے. وۄنۍ چھِ سٲری یِم آفیسر أکسٕے امبریلاہس منٛز روٗزِتھ, اصل آرام سان چھِ یِمن لگان پتہ مُدا تہٕ مقصد چھِ اَسہِ زٔمیٖندار, ٹارگیٹ چھِ زٔمیٖندار. وۄنۍ اوس گژھان اوٚتامَتھ اوس ایگریکلچر وول اوس الگ أمِس نِش واتان, شیٖپ ووت اوس الگ واتان, اینمل ہسبنڈری وول اوس الگ واتان, فشریٖز وول اوس الگ واتان. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ اَکُے ڈپارٹمنٹ وات, وۄنۍ چھِ سٲری اِکٹھے اور واتان. یِمن چھِ وۄنۍ اِکٹھے یُس یہِ چین بنے, کوآرڈِنیشن بنے, یِم تہِ پرابلمز تِم گٔے آٹومیٹکلی ختم. سُہ تہِ ہیوٚتُن ختم, سُہ تہِ ہیوٚتُن نیچرلی, سُہ تہِ ہیوٚتُن ختم گژھُن. اچھا کینٛہہ سکیٖمہٕ تِم, مطلب یِم تُہۍ وٕنکیٚس ؤنِو, یِم نَیہِ سکیٖم تِم چھِ یِم نہٕ فارمرن پوٗرٕ پٲٹھۍ آسہِ پتہ کِہینۍ, یا ایویرنیس اگر أسۍ یژھو وٕنکیٚس کرٕنۍ ییٚمہِ مادھیم, کیازِ اَسہِ چھِ سٲری وٕنکیٚس وٕچھان کینٛہہ یِژھ سکیٖمہٕ چھا نَیہِ. دُنہِچ سکیٖمٕز چھِ,
ریسنٹلی کور اس ڈلو صبنی بورڈ کور تم انوالو یہ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ ٹھیک اچھا پتہ چھ زمیندارس نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ بہ گوس بحران تمو وون مے اوتر سمکھیا مے تہن ڈپٹی ڈائریکٹر تم وون مے اس ہسا چھ مشروم ڈیولپمنٹس مز چھ 75 لچھن ہند پروجیکٹ 50% سبسڈی دِوان 17.5 لچھ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ دِوان اگر کانٛہہ انٹرپرینر یی اکھ ان ایمپلایڈ یوتھ یی تٔمِس چھِ دِوان 17.5 لچھ گورمنٹ سبسڈی امہِ باپتھ کوٚر اَسہِ وۄنۍ 15 لڑکن ہُنٛد ان ایمپلایڈ یوتھن ہُنٛد گروپ چھُس بہٕ بناوان کینٛہہ کٔرۍ مےٚ جمع تھرو یہاں ہمارا جو ای ڈی آئی ہے ای ڈی آئی کو میں نے لکھا ہے تمن ووٚن مےٚ تُہۍ ؤنِو یم تہِ تۄہہِ نِش ٹریننگ چھِ کران ان ایمپلایڈ یوتھ یم بزنس انٹرپرینر بنن یژھان چھِ مےٚ دِیِو تُہُنٛد تُہۍ گروپ اکھ یِتھے پٲٹھۍ جیٚمہِ تہِ تہٕ کٔشیٖرِ منٛز تِم سوزوکھ أسۍ ہماچل پردیش ہماچلس منٛز چھِ واریاہ مشروم ڈیولپمنٹ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈن بنٲیمٕژ ییٚلہِ أسۍ یہِ یوٗتھ تور سوزو تِمن دِمو أسۍ 10 دۄہن ہُنٛد پروگرام سورُے ایکسپینسز دی تِہُنٛد نیشنل ہارٹیکلچر ایس آر ٹی سی بس کرو أسۍ تِہنٛدِ باپتھ ہایر تِہُنٛد ایکامڈیشن آسہِ تتہِ تِہُنٛد کھیوٚن چیوٚن کرِ گورمنٹ برداشت تِم واتن تتہِ 10 دۄہن دِمو أسۍ تِمن ٹریننگ تِمن لگہِ پتہ یہِ مشروم کیاہ چھِ امِچ انکم کۭژاہ ہیٚکو أسۍ اگر أسۍ پانہٕ کرو پتہٕ ییٚلہِ یور یِن پتہٕ کرِ انشاء اللہ گورمنٹ تِمن مدد تھرو نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ چھُ اوپن ود اوپن ہارٹ دپان اسہِ نِش ییٖتن کانٛہہ أسۍ کرہاو یِمن مدد صرف باسان چھِ مجھے بھی لگ رہا ہے گیپ ہے گیپ ہے کوشش گژھان دیکھو روم واز ناٹ بلٹ ان ون ڈے کوشش ہے گورنمنٹ کی کوشش ہے مگر گورنمنٹ کوشش گژھِ تیٚلہِ کامیاب ییٚلہِ یہِ سون کٔمِل بٲتۍ برونٛہہ کَنہِ ذرا سی نم ہو أمِس چھِ وٕچھِنۍ یِم سٲنۍ یِم سپوز دوٗردرشن پروگرامس منٛز گژھن 18 جولائی پٮ۪ٹھ گژھن سٹارٹ اسپیسیفکلی اویئرنیس آپ نے دوردرشن کا ذکر کیا نا تو میں یہاں اس چیز کا افتخار سمجھتا ہوں کہ أسۍ چھِ وقت فوقت پننٮ۪ن کٲمِل بایَن یا کسانن یا تۄہہِ تہِ آسہِ معلوٗم کہ یِم پروگرام کران روزان ناظریٖن تہٕ کوٗشش چھِ سٲنۍ یِہے آسان کہ یِمو پروگرامو ذٔریعہٕ واتناوو أسۍ تِم انفارمیشنہٕ یِمو سۭتۍ أسۍ پروگریسو فارمر بنو یا تِم چیٖز تُہۍ ٲسِو وٕچھان اسلیے چھِ سٲنۍ گُزٲرِش یہِ التماس تۄہہِ کہ تُہۍ ٲسِو سٲنۍ تِم سٲری پروگرام وٕچھان تاکہِ تُہۍ تہِ واتنٲیِو پننٮ۪ن عزیٖزن تام قریٖبن تام یِم انفارمیشن اکھ نُقطہٕ یُتھُے تُہۍ کتھ ٲسِو کران ووٚتھ اَتہِ أسۍ چھِ دِوان سبسڈی مگر اکثر چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہ سبسڈیٖز چھِ نِوان لُکھ تِم چھِنہٕ پتہٕ استعمال کران تِم تتھ رایٹ ڈایریکشنس منٛز کِہینۍ تہِ تِم چھِ تِم ذٲتی مصروٗفیاتن پٮ۪ٹھ وغیرہ خرچ کران تہٕ پتہٕ چھِنہٕ تِم بزنس ڈیولپمنٹ گژھان کہِ اتھ یُس یہِ چیٖز چھُ یُس یہِ رُجحان چھُ ڈیولپ گوٚمُت اتھ منٛز چھِ ایڈوایزری بورڈ کینٛہہ تِژھ ایڈوایسز دِوان یا کینٛہہ تِتھۍ پروگرام کران تاکہِ تِم بنن حظ اصل پٲٹھۍ اصل بزنس بالکل بٹ صٲب کوشش چھِ ہمیشہِ روزان تُہۍ وٕچھو کانٛہہ تہِ سسٹم اگر أسۍ دُنیاہس منٛز وٕچھو یہِ چھُنہٕ 100% پٔرفیکٹ آسان چھُنہ since you are yourself a mechanical engineer تۄہہِ چھُو پانہٕ وٕچھمُت engine ٲسۍ تتھ وَنان چھُنہ that is not 100% efficient ما چھِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ efficiency کسی بھی انجن کی ہمیشہ نہیں ہوتی 100% efficiency نہیں ہوتی ہے سو یہ چھُ اکھ انجن اکھ اتھ منٛز ہٮ۪کان گٔژھِتھ 100% efficient کوشش چھِ روزان میں اویئرنیس کے حوالے سے بات کرتا ہوں وہ تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اویئرنیس پروگرام چھِ ڈپارٹمنٹ تہِ چھِ پنٕنۍ اویئرنیس پروگرام کران تِمن چھِ باضٲبطہٕ گورمنٹن اکھ بجٹ مقرر تھوٚومُت تُہۍ کٔرِو سا کِسان اویئرنیس کے حوالے سے ریسنٹلی اوس SKICC یس منٛز گوٚو اکھ بوٚڑ بار اویئرنیس پروگرام کسان یا کسان میلہ وہاں کسان میلے ہوتے ہیں 8 مارچ ہر سال جی ہمیشہ ہوتے ہیں ریسنٹلی گوٚو SKICC یس منٛز آنریبل لیفٹنٹ گورنر کوٚر تَمِچ اناگریشن تتہِ ٲسۍ کسان بٲے آمٕتۍ تتہِ تہِ آو وننہٕ یِم تہِ سکیٖمز چھِ گورمنٹس نِش ووٚنمو مےٚ تُہنٛدی آز چھِ اَسہِ دۄہس یِہوے کوشش أسۍ گژھو آز چھِ اَسہِ تھوٚومُت کینٛہہ ٹارگیٹ ایریاز بی کیٖپنگ پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ پروگریسو فارمر کینٛہہ چھِ ایگریکلچر ویجٹیبلس سۭتۍ چھِنہٕ کینٛہہ کران کینٛہہ چھِ پولٹری سۭتۍ کران أسۍ کرو دوٗردرشن ٹیٖم گژھِ آز یی اَسہِ سۭتۍ تِم بناون ڈاکومینٹریٖز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اَسہِ چھِ کوشش أسۍ بناوو لۄکچہِ لۄکچہِ ڈاکومینٹریٖز پتہٕ چھِ 18 جولائی کرون أسۍ پراپرلی اوپن کرِ گورمنٹ پتہٕ آسن یِم کسانن نِش واتان تِمن ڈاکومینٹرین سۭتۍ آسہِ کسانس لگان پتہ نہ اگر یہِ ماجد صٲب چھِ أمۍ چھِ یتھ کھیترس منٛز کٲم کٔرمٕژ بہٕ تہِ ہا یِم پروگرام تاکہِ سُہ گژھِ اٹریکٹ یِمن سکیٖمن کُن گژھِ اٹریکٹ کوشش ایک تو سبسڈی دے رہے ہیں ماشاء اللہ ایک اس کے بعد اویئر بھی کرا رہے ہیں ایک حوصلہ افزائی بھی کرا رہے ہیں امپت کی مطلب تمس پروگریسو فارمر سنس پروگریسو اس کے بعد یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھیے گا بھائی کہ آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں داد دینی پڑے گی میں تو کہہ رہا ہوں یہ ویژن چھو کیازِ کہ
وہ اکثر محاورت اف یو پلان ٹو فیل یو آر پلاننگ ٹو فیل. جیسے آپ نے بات کری امیزون وغیرہ کی, ہم شیفس یسان یمن انٹر لنک کرو. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, اس طرح ٹارگیٹ آڈینس اٹس مور اور لیس illiterating, لائک میجورٹی چنک آف دا پاپولیشن. اب جب آپ ان کے سامنے یہ بولتے ہیں, جیسے کیمپینز پہ جاتے ہیں, اتھ کۭژاہ ایڈاپشن چھِ, ڈو پیپل لائک رن فار دیز کیمپینز؟ میں ونمو تۄہہِ ڈیفینیٹلی ییٚلہِ سون اوس نا, مےٚ اوس گژھان شرم کہ بہٕ اوسُس ونان میں فارمر کا بیٹا ہوں. آج لوگ آتے ہیں, آج جوان آتے ہیں کہ انہوں نے پتہ چلا کہ نہ یہ بہت بار ہمارا احساس ہے ہماری. اس کا آپ فالو اپ کرتے ہیں کچھ کہ مطلب جیسے ڈیفینیٹلی اتنا یوتھ ہے, میں آپ کو دکھاؤں, آپ کو خود پتہ چلے گا جب 18 جولائی کے بعد آپ پروگرام دیکھو گے دوردرشن پر. ہمارا ایک پی ایچ ڈی ہے فوڈ پروسیسنگ میں, اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے, ہی از فرام شوپیاں, اس کا اپنا فوڈ پروسیسنگ پلانٹ ہے, اور اس کی انکم یو کی ناٹ امیجن ان کروڑز ہے, اس کا 4 کروڑ کا ٹرن اوور ہے. ایسے لوگ ہیں, اخبارات میں بھی ان کا نام آیا تھا. ہاں, فوڈ پروسیسنگ والے. ہمارے کچھ شیپ جو شیپ اس دپان یہ ہسا ایک مخصوص طبقوں کو یہ پروفیشن, تتھ ٲسۍ ونان تم ٹرائبل کمیونٹی مگر آج پڑھے لکھے لوگ شیپ اڈاپٹ کرتے ہیں, جن کے پاس چوپان کمیونٹی آج پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس 500-600 شیپ ہیں. اور آپ دیکھو ہماری باہر سے گائیں لاتے ہیں, گاو نیبر پہ پتہ یور وٲتِتھ تمن مطلب دۄد فارمنگ ہندی کران, ڈیری فارمنگ. تُہۍ وٕچھِو بٹ صٲب اَسہِ ڈِمانڈ کۭژاہ چھِ ییٚتہِ, چوٗنٛکہِ اٹس اے مسلم ڈومنیٹڈ سٹیٹ. 99% چھِ شامس, اگر أسۍ وٕچھو گرن منٛز 99% لوگوں کے گھر میں نان ویج ہوتا ہے. منیمم سے منیمم اگر غریب سے غریب آسہِ تٔمۍ آسہِ ٹھوٗل بنومُت, آسہِ نا بنومُت. آپ دیکھو ڈیمانڈ کتنی ہے دونوں اسی کے ساتھ. اور ہماری جو یہ ڈیمانڈ ساری کہاں سے آتی ہے, اس کا اباؤٹ 70% دلی راجستھان, سبزی بھی ہماری تو باہر سے. تو گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ یُس اَسہِ ڈیمانڈ نیبرٕ چھِ یہ گژھِ ختم گژھٕنۍ, أسۍ گٔژھ اِن ہاوُس یہِ کَرٕنۍ. ڈیولپمنٹ بہٕ وَنہٕ تُہۍ جسٹ مِلک اوس ییٚتہِ آسان, ییٚتہِ اوس مِلک ڈِپسِٹ ٲس یہِ آسان, مگر میں ود اتھارٹی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ملک ڈپسٹ اسٹیٹ نہیں ہے. پلوامہ جیسی, ہاں, یہاں اب آپ نے نیوز میں سنا کہ لوگوں نے ملک ندی نالوں میں ڈالا, گاندربل سائڈ اتنا ہمارے پاس اب ملک ہے. یہ صرف جب گورنمنٹ نے اس پر کام کیا, بالکل بے شک, ہاں, جب لوگ سامنے آئے, ڈائریز یہاں یہ ہو گئی, ڈائری سیکٹر میں لوگ آئے, اور وی آر ناؤ ماشاء اللہ ہمارا پورا ملک. ہاں, اب ضرورت ہے ملک کو ویلیو ایڈیشن, کوالٹی بائی پروڈکٹس. ہم یہاں ہم آپ کہیں نہیں دیکھو گے کہ ہمارے یہاں پنیر خود بناتے ہیں لارج اسکیل پر. بنا پنیر سے بنا وہی 5-6 باٹ سے کہاں بناوان, اور لارج اسکیل پر پنیر کا پلانٹ یہاں ہے نہیں. اور ملک نہیں, پنیر کا میں یہاں ایک ہالینڈ کا آیا ہے, گلمرگ میں اس نے یہاں لگایا, آؤٹ سائڈر آیا ہے. پورے J&K میں صرف ایک پنیر پلانٹ ہے, گلمرگ میں اس نے کہیں لگایا ہے. حالانکہ میں نے خود بھی گاندربل سائڈ میں بھی کوئی کچھ, وہ باہر کا ہے, وہ ہالینڈ کا کوئی ہے, اس نے یہاں لگایا. اب کوشش ہے کہ یہاں کا یوتھ ہم پنیر بنانے میں, جو ملک اب ہمارے پاس بہت ملک ہے, اس کی اب ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے. ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے, ٹھیک ہے, 1.5 منٹ ہے, چونکہ ہم بہت سی چیزیں ہیں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں, اور آپ کے بہت شکر گزار ہے اس چیز کے لیے جو آپ نے بولے. لیکن اس 1 منٹ میں آپ اگر آپ ڈائریکٹلی ونتو مخاطب گژھو سان کمل بائن زمین دار بائن ستھ یمن سے زراعت کم تہذ کیا آسہِ تمن نصیحت یا انفارمیشن یُس تُہۍ دِوان یژھِو حظ ونکیس؟ تھینک یو بٹ صاحب. بس مین یہ پنن زمیندار بائن اخ رکویسٹ, مودبانہ رکویسٹ, کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, گورنمنٹ آپ کو پوری ہینڈ ہولڈنگ دے رہی ہے. پورے دن کو ہمارے اٹل ڈولو صاحب 3-4 میٹنگز آن ان ایوریج صرف یہی ہوتی ہے کہ کیسے اس کو آرگنائز بنائیں. جو ہمارا یہ ان آرگنائزڈ سیکٹر محسوس کر رہے ہیں ہم, اس کو کیسے آرگنائز کریں, اور ان کی انکم دگنی نہیں 4 ٹائمز کیسے انکریز ہو جائیں. تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایسے یہ پروگرامز ہیں یہ دیکھیں, دوردرشن کے پاس واپس جائیں, دوردرشن کی چینل کو استعمال کریں, کیونکہ زیادہ پروگرامز ہم اس کی دوردرشن پر یہ نشرات کر رہے ہیں. ہم تھرسڈے کو ہر ایک شام کو 6 بجے 6:30 بجے پروگرام چلتا ہے. میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں وہ ڈیلی اس کو دیکھیں. اسی دوردرشن پر ہی ہم ان سکیمز کا, ان کے بارے میں ہر کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ آتا ہے, کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ آتا ہے شام کو, اور ان کو اپنا پروگرام. بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کی, یہ جو انفارمیشن آپ نے دی, اور خصوصاً ہم آپ کے بہت ہی ممنون ہیں اس لیے کہ آپ دوران پروگرام ہماری بھی تعریف کر رہے تھے, تحسین کر رہے تھے, اس کے لیے مزید شکریہ آپ کا. ناظرین, میں امید ہے سٹھا امید کہ آج تُہۍ یہ پروگرام وٕچھمُت آسیو, أسۍ کرو امہِ پٮ۪ٹھ استفادہ, أسۍ کرو یِم چیٖز استعمال, یِمن سکیٖم بیٚیہِ یِم ایڈوایزری بورڈٕکۍ یِم تہِ
معاملات آسان یمن نش گژھو یمن سۭتۍ کرو کنیکٹ کرنٕچ کوٗشِش انشاء اللہ الرحمٰن تاکہ أسۍ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یۄس چھِ خصوٗصاً ایگریکلچرل ڈیولپمنٹس منٛز تتھ کُن پکو أسۍ کرو تقدو تہٕ برونٛہہ برونٛہہ پکو أسۍ تتھ ترقی منٛز تہِ انشاء اللہ. أزکِس پروگرامس منٛز دِیِو اجازت. اللہ حافظ.